आपण मानक स्वागत करूची मोर एक नुआ ब्लॉग रे। आशा करूची आपण माने समस्त भलरे थिबे आ मो वीडियो को बहुत एंजॉय करूथिबे। चलंतु देरी न करी आजिरो वीडियो टी स्टार्ट करि दबा। एबे सकाळ 4टा बाजी छी आ आजिरो वीडियो टी मु सीधा गाडी रो स्टार्ट करची काहे ना टिके लेट हे जेतला सेति पे मोर एडी हला बेले वीडियो बनै पारलेनी। गाडी देखि कि आपण माने त जानि छथि मु आजि कड़े बुलिबा को जाउची आ मु कड़े बुलिबा को जाउची वीडियो रो थंबनेल देखि कि भी आपण माने जानि छथि। ठीक अछि ताले आगो को हम कोन मजा मस्ती करिवो जानिबा पई आपण माने वीडियो टी को शेष जाई देखंतु। आपण माने कोन भाबिले मु एकुटिया बुलिया को जाउची ना मु छोट पिलाटे एकुटिया पड़ जिवि मो सहित बाबा मामा ओपा पीसा मो दीदी भी आसी छथि। एबे हम आसी के पहुंची गलु कटक महानदी ब्रिज रे जहा को हम ओडिसा रो बड़ नदी बोली कहंती। उफ जहा को ना कहीं उदय हेला बेला सूर्य और अस्त हेला बेला सूर्य देखिबारे मजा ही किछि अलगा। हे हे पूरी आ मात्र 42 किलोमीटर रहला। गोटे कथा कहबी मु आज पूरी जाउछी मो जेजे को देखिबा पई जानि छथि कि नहीं। ओहो पूरी कंफ्यूज हेले ना मु पूरी के जाउछी मो जेजे को देखिबा को माने भाबुथिबे मो जेजे बोधे पूरी रे अछंती भाबुछंती ना सेया। हां भाबी नंतु सेया मो जेजे पूरी रे अछंती। हो आउ भाबंतनी मु आउ कंफ्यूज करबिनी सत्तटा कोन मु कहि दोची मु एथि पई कहली मो जेजे को देखिबा को जाउची कारण कालिया ठाकुरंगा ना जग्गा आ मो जेजेंगा ना भी जग्गा त एबे कहंत त से मो जेजे हेले कि नहीं। तो एबे आमे आसी की पहुंच गलु मां बाटमंगला मंदिर रे। तो कहती तो पूरी जीवा बाटर मां बाटमंगला तो पड़ती तो पूरी जीवा पूर्व बड़ ठाकुर को दर्शन करिया जीवा पूर्व तो मां निहाती बाटमंगला को दर्शन करके जीवे जा द्वारा कहि ताए ना यात्रा सफल हेताए। तो एठी मामा भोग करिया पे भोग पसरा भी रेडी कर साचंती। एबे हमें मां को दर्शन करिया पे मंदिर भीतर को जीवु आपण माने भी हम सहित चलंतु मां को देखिबे। वाह पूजारी माने मां को आज बहुत सुंदर भाबरे सजे चंदी ना मां बहुत सुंदर देखाउ चंदी। ओपा मामा दीदी तो मंदिर भीतर अछंती मां को दर्शन करूछंती। बाबा मु मंदिर भीड़ थिबारु बाबा मु मां को दर्शन करी कि मंदिर बाहर को पळै आसीछु। एई तो मामा भी दर्शन सारी के हम पई मां को पादुका नै के आसी गलेनी। जाहा हो भलरे मां को दर्शन ही गला। एबे हमें पूरी अभिमुखे चलिलु। देखंतु ए हेउची हमर 18 नाळुआ। तो आकुनी की बहुत किछि इतिहास रही अछि तो 18 नाळुआ को देखु देखु मामा गोटे बढ़िया कथा कहले। कोन तो कहले हां मने पड़िला 18 नळा को 18 मुंडिया बाट मंगला को अधा सरधा बाली रे गड़े तड़े सेइठु चलेबु सीधा। मामा का पाखरु 18 नाळुआ विषय सुंदर कथा रे सुनी कि मोर 18 नाळुआ विषय आ किछि जानिबा के इच्छा होला। सेति पई मामा को संगे संग पचारली कि मामा आर ना 18 नाळुआ कोन पई हेछि। मामा कहले जे याको महाराजा इंद्रद्युम्न गढ़िथिले। एहा मूसा नदी ऊपर अवस्थित। एही नाळ निर्माण करिया को जाई कि महाराजा इंद्रद्युम्न बारंबार विफल होतिले जा फल रे से तांकर 18 टी पुअंकर बळि दे देथिले। तांकर 18 टी पुअंक स्मृति रे यार ना हेछि 18 नाळुआ। मामा को पाखर ए सब कथा सुनि के बहुत आश्चर्य लागिला कि जने राजा तांकर 18 टी पुअंकर बळि दे देथिले। हे भगवान ओ छाड़ एबे फाइनली आमे आसी की पहुंची गलु महाप्रभुंकर बड़ दांड रे। देखंतु सांग माने दूररो मंदिर देखा गलानी परा। मंदिर जेते पाखे आसुची महाप्रभु को देखिबार इच्छा सेते बड़ी चलीची। ओहो कालिया ठाकुरन को कथा भाबी कि मोर गोटे गीत मने पड़ी गला। चलत गीतटा गाई की सुने देची। गीत सरू सरू आमे जाई कि मंदिर पाखे पहुंची जाइते। ठीक अछि तो गीतटा स्टार्ट करिवा एबे। तू मो आखिर तारा रे मो आखिर चंद मो आखिर चंद तू मो आखिर तारा रे मो आखिर चंद मो आखिर चंद तू सूरज मो आखिर तू सूरज मो आखिर तू कला गोविंद रे तू कला गोविंद तू मो आखिर तारा रे मो
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଗୀତଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଗୀତଟା ଭଲ ଗାଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ 4 ଜଣ ଏବେ ରିକ୍ସାରେ ବସିଗଲୁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି, ରିକ୍ସାରେ ଥରେ ବସିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଦିଦି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରିକ୍ସାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରି ଖୁସି। ଆମେ 4 ଜଣ ରିକ୍ସାରେ ବସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବୁ, ବାବା ଆଉ ପିଇସା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପୁରୀରେ ବହୁତ ଭିଡ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ଲାଇନରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଠାକୁର ଆମର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ସେତେ ମିଠା ହେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧି ସାରିଲିଣି। ଯେକୌଣସି ଠାକୁର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲୁକ୍ରେ ଗଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ମତେ ଜଣେଇଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ, ଜୋତା ଫୋନ୍ ସବୁ ରଖିଦବୁ, ନିଜ ଜୋତା ଫୋନ୍ ସବୁ ରଖିଦେଇକି, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲା, ଜୋତା ଫୋନ୍ ସବୁ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଲାଇନରେ ରହିବୁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହେବା। ଭିତରକୁ ତ ଫୋନ୍ ନେଇ ହବନି ନା, ତ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହେବା। ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଇନରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା, କାହିଁକିନା ପଡ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଇନରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ଲାଇନରେ ରହିକି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ନା ପେଟରେ ପୁରା ମୂଷା ଦୌଡୁଥିଲେ ଭୋକରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରସାଦ ବି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା ପରେ ମୂଷା ମାନେ ବି ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡିଗଲେ। ଆଉ ପୁରୀ ଆସିକି ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ନ ଖାଇଲ ତାହେଲେ ପୁରୀ ଆସିବାର କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଯୋଉ ଶାନ୍ତିଟା ମିଳିଥାଏ ନା, ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ହଉ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ସି ବିଚ୍ ରେ ଯୋଉ ନୂଆ ପାର୍କିଂ ଟା ହେଇଛି ନା, ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲିଣି, ଦିଦି ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ବିଚ୍ କୁ ଯିବୁ। ଏବେ ଆମେ ବିଚ୍ କୁ ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଦିଦି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବହୁତ ଖେଳିବୁ। ଓ ଦିଦି ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ରୁହ, ତୁମେ ତ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛ। ଆଉ ଏ ବାପା ତମେ ତ ଜମା ଚାଲି ପାରୁନା, ଆଉ ଲାଗୁଛି ମେଞ୍ଚେ ଖାଇ ଦେଇଛ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜମା ଚାଲି ପାରୁନା। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଦେଖ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, କଣ ଜାଣିପାରୁନା? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗଲେ ସିନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ମତେ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଅଛି ବା, ଟିକେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଅପଲୋଡ କରିବି, ଟିକେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ଦେବି। ପୁରୀ ଆସିଛି ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ମୁଁ ଟିକେ ସିନା ଫଟୋ ଭଲସେ ଉଠେଇକି ଅପଲୋଡ କଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାପା ମା ମାନେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। କଣ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇବି? ମୁଁ କଣ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କି? ଟିକେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ବାବା ମତେ ଟିକେ ତଳେ ଛାଡ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଖେଳିନି। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଲି ବୋଲି କଣ ମୋର ମନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? କେହି ଟିକେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା। ଯାହା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମତେ। ଆଉ କେତେ କହିବି, ମତେ ଟିକେ ତଳେ ଛାଡୁ ନା। ଏ ଛାଡ ମତେ। ହଁ ଦୌଡ଼ିକି ତ ପଳେଇମି। ଆଉ ରୁହ ମତେ ଆଉ ଧରି ପାରିବନି, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇମି। ଆଉ ବାବା ତମେ ତ ଜମା ଚାଲି ପାରୁନ, ତମେ ମତେ ଦୌଡ଼ିକି ଧରି ପାରିବ? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇମି। ହେ ଭଗବାନ, ଅପା ପାଇଁ ବାପା ମତେ ପୁଣି ଧରି ପକେଇଲେ। ହଉ ମୁଁ ଯିମିନି, ଏ ବାଲିରେ ଖେଳିମି, ମତେ ଛାଡ ଏବେ। ମଣିଷ ଆଜି କେତେ କଣ ଭାବିକି ଆସିଥିଲା କି କେତେ ମଜା କରିବ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ବୁଲିବାକୁ ଆସିବିନି, ଆଉ ଜମା ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବିନି। ମତେ ଏଇ ହଇରାଣ କରୁଛ, ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ଦଉନ, ଯାହା କହିଲା ବେଳକୁ ମନା କରୁଛ। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବିନି ବୁଲିବାକୁ। ହେଇରେ କ୍ୟାମେଲ ପଳେଇଲା, ହେଇ ତାକୁ ଧର କ୍ୟାମେଲ ପଳେଇଲା। ଏଇ କ୍ୟାମେଲ ରୁହ ଟିକେ, ମୁଁ ବା ଖେଳିମି ତୁମ ସହିତ, ରୁହ ଟିକେ। ଆରେ ତାକୁ କିଏ ଅଟକା ଟିକେ, ସେ ପଳେଇଲା। ହେଇ ଯା,
कुआड़े सब पळेलेनी आउ। अरे तमे माने सब कुआड़े गलो मते छाड़ी के एटी एकुटिया? कुआड़े सब पळेलेनी। इयाडे कहउछनी मु छोट पिलाटे मते किछि करिया को दउना दे सियाडे मते एकुटिया छाड़ देकी पळेले। भलो आउ कुआड़े गलो सब? बाबा दीदी कुआड़े गलो? एटी एते लोक अछथि मु जाई कोउडी खोजिमि क्या कुआड़े सब मते छाड़ देकी पळेले? ए माने मुंडो काम करनी। ओ हेई बाबा आइले। बाबा देखो देखो कैमल पळेला ताको टिके डाको एठी मु ता सहित खेली दांदी। तुमको कहनी टिके कैमल को डाको ताको तो डाकलानी मते कोन देखौछ समुद्र पानी। आ एते बड़ समुद्रटे मते कोन देखानी मु भाई देखि पारछि खाली मते समुद्र देखौछ कोन आ मते तो जीवाक दउना सेठी खेलिया को खाली हाथ ठारी के देखौछ ए देख समुद्र सेठी देखनी दीदी मोपा सब केते मजा करूछन दीदी तो पानी भीतर को जाउछि मते तमे छाड़ीबनी जमा। अरे हे कैमल तो आसीगला आज भारी इच्छा थिला कैमल रे बुलिया पाई। हां हेले पूर्व थर पुरी आस्थिले ना घोड़ा रे बसिले बाबा मने अछि हम घोड़ा रे बसी बुलथिले केते मजा आइथिला ना। तुमे कोन मजा करथिला जे तमे तो डरुथुला खाली। इथर भाबितली कैमल रे बसीबी हेले एकुटिया केमती बसीम तमे तो बसीबने घोड़ा रे बसी से थर डरथिला एथर कैमल तो घोड़ा ठारो आउरी उचा तमे तो आउरी डरिबो। चीज देखो रे समझते से लोक जन केते भीतर जाएंगे डेउ भांगुचंती ना। आमर भी आज समुद्र रे गाधेबार प्लानिंग थिला घरु डिसाइड करी के आसीथिलु ठाकुर दर्शन सरला परे समुद्र रे ढेउ भांगीबु कपड़ा भी सब नहीं के आसीथिलु हेले संध्या आइ गला आ लाइन रे सेठी दर्शन करबा समय लाइन रे बहुत टाइम रहि गए सेठी रहिबा को पड़ेला बहुत टाइम सेठी पड़ेला सेठी पई आमे समुद्र रे गाधे पारलो न संध्या भी हे गलानी। नेक्स्ट टाइम आसले निश्चय समुद्र रे गाधेबु देखा जाऊ पुणी केबे कालिया ठाकुर तांका डोरी लगौछन्ते। हेजी सू पिंदी के बाबा भारी स्टाइल मारथुले ओपा पार्टी कले एबे तो सू कले के पानी के चल चल मु भी टिके तमा सहित मजा करदेमी। हे आमे भी आसी गलु एबे जहा बंधु सांग माने समुद्र कूल रे संध्याटा जी काटिछि ना से जानिछि तार मजा। ए समुद्र ढेउ को ठंडा ठंडा पवन सहित झालमुड़ी खाइबार मजा ही किछि अलग आ माइंड ता पूरा फ्रेश हे गला आज। बाबा तुम भारी डरुआ समुद्र पानी आसला दौड़ी के पछक पड़े आउछ। हे तमे भारी डरुआ हे बाबा ढेउ आसिला पछक पड़े आछ दौड़ी हां एबे पछक पड़े आछ। मजा मस्ती तो सेमती चलथिबो हेले आपण माने जदी मो वीडियो टिके लाइक करी कि मो चैनल टिके सब्सक्राइब कर देबे तले आहुरी मजा आसी जा हो भलरे बुलाबुली सरी गला। आमे आज बहुत मजा मस्ती करलु आमे एठी खेलबा भितरे बाबा पीसा जाईकी पूरी गजा केनी कानी सरथिले पूरी आसी छ माने गजा नने की तो जाई हबनी तापरे आमे टिके जळखिया भी करथिलु एबे राती बहुत हे गलानी आमे एबे घर को फेरी चललु। आजिर वीडियो टी आमे एठी रखिबा। आजिर वीडियो टी जदी आपण मानकु भलो लागिथिबो ताहेले मो वीडियो को लाइक शेयर आ मो चैनल सब्सक्राइब कर दियंतु आ बेल आइकन को भी प्रेस कर दियंतु जदारा मोर आगु कसर वीडियो को भी आपण माने इजीली पाई परिबे। आजिर वीडियो टी को एठी रखिबा। शुभ रात्रि जय जगन्नाथ।